Ayan guys, kapag naputol ito, ang gawin nyo, magpainit kayo ng washer o kaya tsapa. Ayan, nasaktong sakto. Tapos tutusok nyo doon ganito. Nakita nyo guys, yan, nakita nyo. Kasi lane pwede din. So madali, palamigin nyo lang guys, palamigin nyo lang. Hintayin nyo lang maglamig. Tapos isasalpak natin to. Ayan o. Aray po, mainit. Ano guys, yan. Sasalpak natin isa-isa para makikita nyo ha. Yan. Yan. Tapos ito. Huli. Pinakahuli ay ito pinakahuli. Yan guys o. Tatanggalin to, tatanggalin. Yan, para magbaon. Okay, so tatanggalin natin. Yan o, yan. Okay na. Yan, okay na.
na guys. Yan na. Yan na guys, oh. Ito na. Ito na yung ano. Yun. Yung pinainit nating washer tsapa. Ayan na. Dapat yung malaki-laki para masikip dito. Yan, oh, tingnan nyo. Sigo talaga. Pero mas maganda yung mas malaki konti. Bago yung ano, wala kasing washer eh. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo kung paano kaganda. Oh, hindi tatalsik yan guys. Hindi yan tatalsik. Hindi yan tatalsik. Kasi nakabaon yan, nakabaon. Tingnan nyo guys, ano yun? Yan oh. Yun, nakabaon mismo yan. Nakabaon. Tingnan mo, nakabaon talaga yan oh. Tingnan mo, nakabaon. Tingnan mo. Nakabaon talaga yan. Oh. Oh. Papainit lang kayo ng washer. Dapat yung medyo masikip dito para sasakto talaga.